नमस्कार जय जगन्नाथ सांग मैंने आउ गोटे फ्रेश ब्लॉग रे आपण मानक स्वागत जनाऊँगी। आज है नवमी आमे चलू बुलाया दशहरा चलतु देखा कौटी की आमे जाऊँ आज। तो भाई माने आमे जोड़ारू प्रायतः घंटाटे सफर कर सारे पर आसी पहुंची गलु जो कलिंग नगर जोटी की माने दुर्गा पूजा बहुत बढ़िया से हुए जाकजमक रे हुए देखि पार्थिव माने आपण से दूररू केते दूररू देखा जाउची पेंडाल टा बहुत सुंदर भी ହେଇची आ लाइटनिंग एटी लाइटिंग भी देखि पार्थिव केते बढ़िया रे सजी आइची ए जगह रे आउ कहे भिड़ कथा कही तो भाई बहुत भिड़ होती गाड़ी रखा भी जगह ना जो मैंने भी जाऊँच दूर रे गाड़ी रखी चल चल जातु बाहर सुविधा हम बर्तमान ता भितर आम पहुंची सारू यहाँ हूँ पूजा पेंडाल देखिपे बहुत सुंदर थीम होती एंड ये जोटा कर बड़बिल जन डेकोरेटर से अच्छी से भितरटा तो पूरा बहुत असम हो देखिए ओएमसी द्वारा जेहेतु यहाँ ओएमसी चलाऊ कलिंग नगर प्लान चलाऊला से ही ओएमसी द्वारा यहाँ करा बाकी आउ किसी एठी लोक अच्छा जो मान साहय सब देखी पारे पेंडाल टा केते बढ़िया है भितर लोकंर प्रबल गहली एंड माँ को दर्शन करने भाई मन रे जो माने गोटे श्रद्धा आउ इच्छा थिला सेटा को नहीं कि आमे आगू गलु बाकी ये रही पार नहीं माने एते बेसी समय रही हबनी कारण बहुत लोक टाइम बाय टाइम ये बढ़ुं देखी पारे केते लोक से एंड जिते आगू आगू जीव सेते तो सेते गहली बढ़ी जाऊँगी भितर किंतु जगह बहुत बढ़िया है बहुत सुंदर है माँ का मूर्ति में बर्तमान आपको देखी ये देखी आमर मूर्ति पाखापाखि आम जाऊँ कारण जिते पाखर भी देखिले एते सुंदर मूर्ति होता है माँ पेट पुरी जाए आलती चलती देखिपारे आपण एठी देखो माँ को मूर्ति केते सुंदर आ बढ़िया है बड़ भी मुझे देखेबी एठू लोकों संख्या भी धीरे धीरे बहुत बढ़ी माने वर्षକୁ थरे आमर दुर्गा पूजा आसे आ समस्त से टाइम रे छुट्टी थाए तो समस्ते एकजुट होती माँ को दर्शन करने आ देखिपारे केते गहली लगी माँ पाखे आम दर्शन कर बाहर को आसी सारू मो पुओ ये तो जहाँ हैरान कर खाली एटा नेबी सेटा नेबी बाबा एटा देख सेटा देख आ सब एरिया पूरा ड्रोन रे कभर होची सुरक्षा जो मैंने जाई पुअर मोर अलग बाबा खेलना तार तो स्टार्ट होगा पहुँचु पहुँचु भाई खेलना नेबी कौ खेलना एटा नेबी सेटा नेबी सेटा नेबी से किसी शुणी दौनी आ सेल्फी समस्ते ये व्यस्त देख आजिकल जमाना मंडप गले सेल्फी न नेवा भाई आउ क्या द्वारा माने रुकी हेनी क्या ये देखी पारे नुआ नुआ जिनस मुझे खोजापी नुआ जिनस कौन पड़ी मेलार आजिकल नुआ जिनस किसी आसुनी बास गोटे माने जहाँ चलती सेम सेम जिनस सेम खाइबा सेम नुआ जिनस किसी आसिले मजा लगता ये देखी पारे ये सब प्लेट बासन कुसन पड़ी साइड देखिए मोबाइल कवर अरे मोबाइल कवर कि किणिया मुझे बुझीपारुनी दुकान एटे बड़ पड़ी भी कि किणिया छाड़ सी भी जहाँ भी हो ये देखिए खाइबा स्टल स्टार्ट होगा यहाँ तो मेन जिनस भाई पूजा बुलवा आ खाइबा आउ फास्ट टाइम देखिए जोड़ा बड़ आसो मैंने तुमको बादाम आउ ये पपकर्न पपकर्न एगार तो आम रास्ता साइड रे माने प्रति दुकान छड़ा गोटे गोटे मिल तुम मानू कहूँ ये देख मैडम आम पलि आसे मु हजि जाऊँ हाथ धरिकी चलिया आसीगले ये आम सान शाली आसी संबलपुर आसी सी देखिपे बुलापाई आ मो पुओ कह मो पुओ कह सम्बलकुल सम्बलकुल आसी मुझे सम्बलकुल कहलानी देख पूरा सम्बलपुर ननी होगी पूरा बेसरा है सी संबलपुर ड्रेस पूरा संबलपुर गला संबलपुर पूरा ड्रेस देखी पारे आम षंड चलती तले तले ऊपर गोटे उड़ूची सी तार चिल्ली चलती बेलून ने भी जहाँ ता मन को जहाँ से नौ धीरे धीरे मैडम मैंने आसे स्टाइल मार्चन देखुना शाढ़ी पिंधिक स्टाइल मार्चन धीरे धीरे जाऊँ कौन किणवा आम तो से जिन सब देखिले मुझे पचार नुआ जिन कौन अच्छी चल से पूरा मेला बुलिलु किंतु जहाँ भी हो पुराणा से जिन हो पचे किसी किणिकी खुशी हाँ कथा आ बर्तमान चलचु देखा आगू को कौन कौन रामदोली फामदोली पड़ी कि ना ये देखिपा से दुकान भाई मत तो पूरा बोरिंग लगुच कौन कह पु पिला मेला बुलिया जमा इच्छा ना कौन कह जेहेतु जाइए सांगे जीवा एत गहली भितर माने माने जीवाई भी रास्ता नहीं बहुत गहली किंतु खाइबा स्टल अभाव नहीं माने प्रति दुकान दुकान छाड़ी खाली खाइबा देख माँ तारिणी होटेल एपटे पड़ी जाकि खाइबे सेठी
ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଜାଗାଟା ବହୁତ ବଡ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଗହଳି ବି ସେଇଭଳିଆ ହେଇଛି। ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି କବାବ ଫବାବ ପଡିଛି ପୁରା ଚିକେନ ଗୁଡାକୁ ଟାଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତୁ ଗୋଟା ଗୋଟା ଚିକେନ ଟାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଠି ସୋଡା ମୋର ତ ଭାଇ ଫେବରେଟ ଜିନିଷ ହଉଛି ଏଇ ଜିନିଷଟା ସୋଡା କିନ୍ତୁ କଣ କରିବା ଏବେ ତ ପିଇ ହବନି ଖାଇସାରିଲେ ପିଇବା। ଧୀରେ ଧୀରେ ଗଲାବେଳକୁ ଏଠି ବଢିଆ ସୁନ୍ଦର କାଠର ଜିନିଷ ପଡିଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବେଲଣା ପଡିବ ଆଉ ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ କିଏ ଭାଇ କହିପାରିବ ଆର ରେଟ୍ କେତେ ତମେ ଛୋଟ ମାନେ ଖେଳିଛ କି ନାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ଖେଳିଛି ଏଥିରେ ଏର ରେଟ୍ ମୁଁ ତାକୁ ପଚାରିଥିଲି ତମାନେ କମେଣ୍ଟ କରି କୁହ ଦେଖିବା କିଏ କହିପାରୁଛି ତାର ରେଟ୍ କେତେ ହେଇଥିବ ମୁଁ ତାକୁ ପଚାରିଲି ସ୍ପେଶାଲି ଭାଇ ୟାର ରେଟ୍ କେତେ। ଛୋଟବେଳେ ୟାକୁ ବହୁତ ଗାଁରେ ଖେଳ ହଉଥିଲା ଏବେ ତ ଭାଇ ମଡର୍ଣ୍ଣ ଛୁଆ ହେଇଗଲାଣି ସବୁ ମୋବାଇଲରେ ଖେଳିଲାଣି। ଆଉ ଆଉ ଶଗଡ ଫଗଡ କିଏ ଦେଖିଛ କି ନାଇଁ କହିବେ। ଆଉ ତାପରେ ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଗକୁ ଚାଲିଲୁ ଇଏ ମୋଟି ମ୍ୟାଡାମ ଚାଲି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ମତେ ଲାଗୁଛି ଟ୍ରାକ୍ଟର ଲଗେଇ ପଛରୁ ପେଲିବାକୁ ପଡିବ ହଉ ଛାଡ ଚାଲ ଭାଇ ସାଇଡ ଦିଅ ଟିକେ ମ୍ୟାଡାମ ଆମେ ଆଗକୁ ଯିବୁ। ଆଉ ଏଇପଟେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆରେ 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 ଇଏ କଣ ଏ ତ ଖାଲି ଆମ ଆଡିକି ଖାଲି ଲୋକ ମାଡି ଆସୁଛନ୍ତି ଆମେ କୋଉ ପଟେ ଯିବୁ ଜାଣିପାରୁନେ ଏ ମା ପୁଅ ଦେଖିଲେ କେତେ ଜୋରରେ ଦୌଡୁଛନ୍ତି। କିଛି ସମୟ ଗଲା ପରେ ମୁଁ ଏଇଠି ଗଲି ଆସ ଟିକେ ଦେଖିବା ଏଇଠି କଣ କଣ ପଡିଛି ଏଠି ବୁଲା ଚାଲା ଏଇଠି ରାମଦୋଳି ଆଉ ତାପରେ ଡ୍ରାଗନ ଟ୍ରେନ ଓହୋ ମୁଁ ତ ଥରେ ବସିଥିଲି ଆଉ ଜୀବନ ସାରା କେବେ ବସିବିନି। ଆଉ ଏଇଥିରେ ବସିଥିଲି ମୁଁ ମତେ ବାନ୍ତି ପଳେଇ ଆସିଥିଲା ମୁଁ ବସିବିନି। ତେଣୁକରି ଯିଏ ବସିବା କଥା ବସ ମୁଁ ଭାଇ ଆଗକୁ ଚାଲିଲି ଖାଲି ତମମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦଉଛି କଣ କଣ ପଡିଛି। ଆଉ ତାପରେ ଆମେ ଆସି ଖାଇଲୁ ଭାଇ ଲେଖା ହେଇଥିଲା ଜଙ୍ଗଲ ବିରିୟାନୀ ମୁଁ କହିଲି ଜଙ୍ଗଲ ଟାଇପ ର କିଛି ସ୍ୱାଦ ଆସିବ। ଗଲା ବେଳକୁ ଭାଇ ଗୋଟେ ରୋଲ ଆଣିଲେ ରୋଲ ଭିତରେ କିଛି ନାହିଁ ଦେଖ ଜଙ୍ଗଲ ଦମ ବିରିୟାନୀ ଯିଏ ବି ଯାଉଛ ଭାଇ କଣ ଇଏ ଏଇଠି ଭାଇ ଖାଉନି ତମକୁ ଜମା ସାଟିସ୍ଫାଇ ଲାଗିବନି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ନାଁ ଦେଖି ଯାଇଥିଲୁ ଛାଡ ମେଳାରେ ସିଏ ତାଙ୍କର ଲୁଟୁଛନ୍ତି ଆମେ ଆମର ଖାଉଛୁ। ଧୀରେ ଧୀରେ ସେଇଠୁ ଆମେ କହିଲି ଚାଲ ଆଉ କିଛି ବୁଲିବା ଆଉ ଇଏ ହଉଛି ଦୋକାନର ପ୍ୟାଟର୍ନ ଚାରିଟା ଦୋକାନ ଆପଣଙ୍କର ପଡିବ ଏଇ ଝୁମକା କାନ ଫୁଲ ଇଏ ସବୁ ପଡିବ ଚାରିଟା ଦୋକାନ ବ୍ୟାଗ ର ଚାରିଟା ଦୋକାନ ଚପଲ ର ପୁରା ମାର୍କେଟ ବିଲ୍ଡିଂ ଏକ ନମ୍ବର ମାର୍କେଟ ଆଉ ସାଇଡ ଦେଖି ପାରୁଥିବ ଆଉ ଏଇଠି ଦେଖ କି ହସା ଦିଦିର ଓହୋ କେକ୍ ବାଣ୍ଟୁଛ କି ଏଠି ଆସି ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ ଆମର ବଡବିଲରେ ଖୋଲା ହଉଥିବା ଗୋଟେ ନୂଆ କେକ୍ ସେଣ୍ଟର। ଆଉ ଯୋଉଟା ବି ମାନେ ପୁରା ମାନେ ଏତେ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ ମତେ କେକ୍ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗେନି ମିଠା ଜିନିଷ କିଏ ଖାଇବ କିନ୍ତୁ ଭାଇ ସେଠି ଯୋଉ ଚିଜ କେକ୍ ଟା ଥିଲା ମାନେ ଯୋଉ କେକ୍ ହଉ ଯୋଉ କେକ୍ ଖାଇବ ଦେଖିବ କି ଆମ ସମ୍ବଲପୁର ନାନୀ ଗୋଟେ ଧରି ପଳେଇ ଆଇଲାଣି କଣ ରେଡ ଭେଲଭେଟ କେକ୍ ଆଉ ପ୍ୟାକିଂ ବି ବହୁତ ବଢିଆ ସଟର ଖୋଲିଗଲା। ୟା ପାଇଁ ମତେ ଦଉନି ଟିକେ ଖାଇବାକୁ ଆଉ ଦେଖିପାରିବ ଫୋନରେ ତାର ଗୋଟେ ଆଇଫୋନ କିଣା ହେଇଛି ଷ୍ଟାଇଲ ମାରୁଛି ଦେଖୁନ। ଆଉ ଖାଇବା କରିନି କିନ୍ତୁ ଷ୍ଟାଇଲ ବେଶୀ କିନ୍ତୁ ସେଠିକି ଯିବ ତା କାର୍ଡ ଯଦି ଦରକାର ମୁଁ ତାର ଆଡ୍ରେସ ଲେଖିଦେବି ବର୍ତ୍ତମାନ କେକ୍ ଫେକ୍ ଖିଆ ସରିଲାଣି ଆମେ ବୁଲାବୁଲି କରିସାରିଲୁ ଏବେ ଆମେ ବାହାରୁଛୁ ଘରକୁ କାରଣ ବହୁତ ଟାଇମ ହେଇଗଲାଣି ଭାଇ 9:30 ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲାଣି ବୁଲାବୁଲି ବହୁତ ବଢିଆ ହେଲା ଆଶା କର ତମ ମାନେ ବି ଏମିତି ବୁଲୁଥିବ। ଆଉ ଟାୟାର୍ଡ ଟିକେ ଟିକେ ଲାଗୁଥିଲା କିନ୍ତୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଭାଇ ବାଟରେ ଦିଟା ଭାଇ ଷଣ୍ଢ କିଏ ଭାଇ ନିଜ ଭିତରେ ଭିତରେ ବାଡିଆ ବାଡି ହେଇଛନ୍ତି ଷଣ୍ଢ ନୁହଁ ମଣିଷ ଭଳିଆ ଷଣ୍ଢ ହେଲା ମାନେ ରୋଡ ଜାମ୍ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଚାଲିଛି ଫାଇନାଲି ଆମେ ସେଠୁ ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ ଆସିକି ଗୋଟେ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ରେ ଯାଇକା ଆଉ ସେଠି ଆମେ ଅର୍ଡର କରିଦେଇଥିଲୁ ବିରିୟାନୀ ଏ ଦେଖିକି କେମିତି ଖାଇଯାଉଛି ଆମର ଦିଟାକ ଶାଳୀ ଆଉ ଆମ ମିସେସ୍ ଏଠୁ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଆମେ ବାହାରିଲୁ ଆମ ଘର ଅଭିମୁଖେ କାରଣ ଆଜିର ବ୍ଲଗ ପ୍ରାୟତଃ ଶେଷ ହେଇଯାଉଥିଲା ଆଉ ମୋ ପୁଅ ତ ବାଟ ସାରା ଦେଖୁଥିଲା ବାବା ତମେ ଏଇଠି ଡ୍ୟୁଟି କର ବାବା ତମେ ସେଠି ଡ୍ୟୁଟି କର ଆଉ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଥିଲା ମୁଁ କହିଲି ଆଜି ସୋଡା ପିଇ ପାଇଲିନି କାରଣ ଜଲଦି ଜଲଦିରେ ଭିଡ ଭିତରେ ସୋଡା ପିଇ ପାଇଲିନି ମୁଁ ଗୋଟେ ସୋଡା ବନେଇବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲି ଆଉ ସୋଡା ବନେଇ